हेलो स्टूडेंट समस्त को फिर से स्वागत करुँ आपण प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 8 के। तो पिलाने आज आम देखा तुम साहित्य सुरभीर प्रथम अध्याय प्रथम पद्य जेनटा रही व्यास उत्कल तार फलो अफ लेसन पठन निमंते जेनटा रही जो देश में गंगा बहे से पाठर आलोचनाटा करमा आम बर्तमान। तो पाठर ना है पे देख जो देश में गंगा बहे के देश में गंगा बहे पे आम भारत में बसी तो आम देश विषय लिखाई और ये लिखिछन किए विपिन बिहारी राउत। तो पिला माने वर्तमान आम ये पाठर शब्दार्थ देखमा शब्द गुड़िक जेनटा रही जेनर अर्थटा आमको कठिन लगुचे से अर्थ माने पहला देखी नेमा तापर आम पाठटा के भल भाव बुझा है। तो देख अधा इथर आम जानी थीमा केतेटा जेनटा नहीं जानी पिला माने लिखी नेब खातार। देख पुराण बोले यहाँ प्राय पिला जानी थी पुराणर अर्थ है जीवन। तापर हिमगिरी हिमगिरी बोले कहीं कहुचे पे यहाँ हिमालय पर्वत की कहुचे। सोहे सोहेर अर्थ है शोभा पाए सुंदर दिशटे सोहे बोल कहुसी। गलामाल गलामाल बोले बेकर जिन आम माली पिंधुचु से गलामाल बोल कहुचे। चरणर अर्थ है पाद। उर्मी उर्मीर अर्थ है पे तरंग बा लहड़ा जेनटा मार्सी समुद्र रे किंबा कौन जलाशय जेन लहड़ाटा आसूचे ताके उर्मी बोल कहुसी। परसी जाए देख यहाँ पे पद्य रूप स्पर्श स्पर्श हो जाए स्पर्श करवाटा के आम परसी जाए बोल कहमा। तारे बा बा बोले पवन। धरणी बुकी धरणी बुकेर अर्थ है पृथ्वी पृष्ठ। बुकुर अर्थ छाती मैंने पृथ्वीर छाती तो आम पृथ्वी पृष्ठ के बुझा। सरणीर अर्थ है पे रास्ता मार्ग बा पथ जेनटा कहले भी समान जिनस। कंठु कंठ अर्थात मुख कंठु माने मुखरु। उल्लसी उठे यहाँ भी पद्य रूप हिसाब से लिखाई। उल्लसी उठेर उल्लसित हो जाए बा आनंदित हबारटा आम उल्लसी उठे बोल कहमा। कुसुमर अर्थ फूल। कोकिल कोकिल माने कोइलीर स्वर कोकिल स्वन कहुचे बोले कोइलीर स्वर। श्यामलर अर्थ है सबुज बा हरित बोली कहुसी। तापर तरुर अर्थ है गछ यहाँ तो सब जानी। गहल माने घन। कुंज वन बोले छोट सुंदर वन जंगल के आम बुझा। तापर छाया छाया माने छाई। पावनर अर्थ है पवित्र। शैल माने पर्वत के बुझा ये पद्य। शैल माने पत्थर के बुझा जासी पर्वत के भी आम बुझा है। उमापति उमापति क्या कहुसी भगवान शिव होजन उमापति। मन मोहे अर्थात मन को आकर्षित करे बा मोहित करे। जमुना तीर जमुना नदीर कूल। तापर कृष्ण कृष्ण बोले भगवान श्रीकृष्ण के कहुचे। तार बंशी बाईर अर्थ बंशी बजाए। कुरुक्षेत्र बोले महाभारत युद्ध जेन जगह होता से कुरुक्षेत्र बोल कहुसी। ठीक अच्छे पे तापर आम देखा पद्य भीतर की कविता के आवृत्ति करमा तापर तार सारांशटा बुझमा। जेउ देश रे गंगा बहे जुग जुगर कहानी कहे से देश मो जन्म भूई से माटी मो माँ मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना। हाँ तो पिला माने वर्तमान आम देखा पद्यर सारांशटा। पहला काना कहते देख जो देश में गंगा बहे जुग जुगर कहानी कहे से देश मो जन्म भूई से माटी मो माँ मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना। तो कवि कहून जे जेन देश में गंगा बहुचे गंगा केन देश में बहुचे पे आम भारत वर्ष ही तो बहुचे से गंगा पुणी काण करे जुग जुगर कहानी आमको कहूचे। पुराण जुगरू आम पुराण जुग के जदि आम देखमा अनेक पुराण रे आमर गंगा नदीर पवित्रता तार शुद्धता तार जलर औषधीय गुण विषय बहुत वर्णित रही। और से गंगार स्नान कले गंगार जदि कौन मृत व्यक्तिर अस्थि के जदि आम भसामा मैंने से काण ही स्वर्ग प्राप्ति हेसी मोक्ष प्राप्ति हेसी बोल आमर विश्वास रही। आउ जड़े पुत्र हिसाब से निजर माँ बापा के से माने गंगार श्राद्ध कराबार भी नेसन गंगार जीवंता अवस्था गाधले भी सब पाप मेटी जैसी बोल कहसन। तो ये सब विश्वास रही आमर किंतु सेटा सद है मिच है सेटा तो आम कही नहीं पारूँ किंतु से जुग जुगर से विश्वासटा रही आसी से गंगाटा आमको जुग जुगर कहानी कहूचे। तो से देश मो जन्मभूमि अर्थात जो देश में गंगा बहुचे आम भारत वर्ष से हूँ आम जन्मभूमि
ଆଉ ସେଇ ମାଟିକି ଆମେ ମା ବୋଲିକରି ମାନୁଛୁ, ସେଇ ମାଟି ମୋ ମା। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଦେବି, ସେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବି। ଦେଇଦେବା କେ ଜୀବନ ନାଇଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାର ଲାଗି ତ ପ୍ରାଣ ଦେବା ନା। ରଖିବି ତାର ନାଁ, କାହିଁଥିଲେ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବା, ତାର ନାଁ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବା ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କର୍ମା ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କାଣା କହୁଛନ୍, ହିମଗିରିଜା ମୁକୁଟ ସୋହେ ଯମୁନା ଗଳାମାଳ। ହିମଗିରି ଅର୍ଥ ହିମାଳୟ, ଅର୍ଥଟା লিখলা ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଯାହାର ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ହୁଏ। ଆମର ଯେନ୍ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଉପର ସାଇଡ଼୍କି ଇ ସାଇଡ଼୍କି ଆମର ରହିଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତଟା। ତାପରେ ଯମୁନା ଗଳାମାଳ, ଯମୁନା ନଦୀ ଯେନ୍ ରହୁଛି ସେଟା ତାର ଗଳାର ମାଳି ଭଳିଆ ରହିଛି। ଯମୁନା ନଦୀଟା ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖ୍ମା ତାହେଲେ ସେନ ଯମୁନାଟା ମାଳି ଭଳିଆ ରହିଛି। ତ ହିମଗିରି ତାର ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ରହିଛି, ଯମୁନାଟା ତାର ଗଳାର ହାର ସଦୃଶ ରହିଛି। ସାଗର ଧୁଏ ଚରଣ ଯାର ଉର୍ମି କଳକଳ। ତ ଭାରତର ତଲ୍ ସାଇଡ଼୍କି ଯଦି ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ତ ତିନି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମର କାଣା ରହିଛି, ଜଳଭାଗ ଘେରିକରି ରହିଛି। ତ ଏଇଟାକି ତାର ଚରଣ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରାହେଇଛି। ତଲ୍ ସାଇଡ଼୍କି ଚରଣ ହିସାବେ ବା ଚରଣର ଅର୍ଥ ପାଦ, ଆଉ ସେ ପାଦକେ କିଏ ଧୁଉଛି, ସାଗରର ଜଳଟା ଧୁଇ ଦେଉଛି। ତ ସେ ଜିନିଷକେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍, ସାଗର ଧୁଏ ଚରଣ ଯାର, ସେହି ଦେଶର ଚରଣ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ସାଗର ସମୁଦ୍ରର ଜଳ। ଉର୍ମି କଳକଳ, ଉର୍ମି କଳକଳ, ଉର୍ମି ମାନେ ଲହଡ଼ା। ତ ଲହଡ଼ା ଆସିକରି କଳକଳ ନାଦ କରିକରି, କଳକଳ ଶବ୍ଦ କରିକରି ସେ କାଣା କରୁଛି, ଆର୍ ଭାରତ ମାତାର ଚରଣକେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ପରଶିଯାଏ ମଳୟ ଶୀତ ବା, ଆଉ ଯେନ୍ ମାଟିରେ ମଳୟ ଶୀତର ପବନ ବହୁଛି, ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସେହି ଦେଶ ଲାଗି ମୁଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେମି, ତାର ନାଁ ମୁଇଁ ରଖ୍ମି। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ କିଏ, ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଉତ। ତାପରେ କହିଲେ କୋଳରେ ଯାର ଜନମ ନେଲେ, କୁନ୍ତି ସତୀ ତାରା, ସୀତା ଅହଲ୍ୟା ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ମୀରା। ତ ଯେଉଁ ଦେଶର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍, କିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍, କୁନ୍ତି କିଏ ପିଲାମାନେ, କୁନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିଥିମା ଜାଣିଥିମା ତାହେଲେ ଆମେ କୁନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଥିମା। କୁନ୍ତି ହେଉଛନ୍ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାତା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଲ, ସହଦେବ ଏମାନଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ କିଏ, କୁନ୍ତି। ସେ ସତୀ ଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ ସତୀ କିଏ ପିଲାମାନେ, ଶିବ ଭଗବାନକେ ଜାଣିଛ ତ, ଶିବଙ୍କର ପହଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ ସତୀ, ଯେକି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସତୀ। ତାପରେ ତାରା କିଏ ପିଲାମାନେ, କୁନ୍ତି ଜାଣିଲା, ସତୀ ଜାଣିଲା, ତାରା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ରାମାୟଣର ଯଦି ଆମର ପାଖେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତ ଆମେ ଜାନ୍ମା ଯେ ତାରା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ବାଲିଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେ ବି ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ। ତାପରେ କହିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯେନ୍ଟା ରହିଛନ୍ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ ସୀତା, ତାହାକୁ ଆମେ ମା ବୋଲିକରି ମାନସୁଁ। ଅହଲ୍ୟା କିଏ ପିଲାମାନେ, ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଏଇଟା ବି ଆମର ରାମାୟଣର ଅଂଶ ଯେ କି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା, ଗୌତମଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିରେ ପଛେ ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଅହଲ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା, ତାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରାମଙ୍କର, ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସକେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଦର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକରି ଅହଲ୍ୟା ପଥରରୁ ପୁଣି ନାରୀରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗାବତୀ କିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଦୁର୍ଗାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଣୀ, ଗୋଣ୍ଡୱାନା ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି 1524ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦଲପତ ଶାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। 1564ରେ ଆସଫ ଖାନ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦଲପତ ଶାହା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଣ୍ଡୱାନାର ରାଣୀ ହିସାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବୀର ନାରୀ ହିସାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆସଫ ଖାନ ସାଙ୍ଗେ। ନିଜର ରାଜ୍ୟକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି, ନିଜର ମାତୃଭୂମିକେ ସେ ସୁରକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନି ଦେଇଥି, ଆଉ ପୁରା ବୀର ଯେନ୍ତା ଲଢ଼ସି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରକାର ଲଢ଼ିକରି ନିଜର ଜୀବନକେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ପରାଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର ନି କରିଥାଇ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବୀର ମହିଳା ଥିଲେ କିଏ, ଦୁର୍ଗାବତୀ। ତ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଭାରତରେ। ଆମର ଭାରତ ଯେନ୍ଟା ରହିଛି ଦେଖ, ବୀର ପୁରୁଷ, ବୀର ମହିଳାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଏ। ତାପରେ ସେନ୍ତା ରହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବି ଜଣେ ବୀର ମହିଳା, ଯିଏକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ
प्रतिरोध करबार लगी आगे आसी आमर स्वाधीनता प्राप्ति से बड़ भूमिका ग्रहण करते। से लक्ष्मीबाई भी आमर भारत रे जन्मित। तापरे मीरा मीरा किए पिला माने कृष्णंकर जड़े भक्त। कृष्णंकर प्रेम से राजमहल छाड़ी जाते। राजस्थान राज परिवार से जन्म नहीं किंतु से कृष्णंकर भक्ति रे लीन होकर से राज परिवार के छाड़ी देते। भजन भक्ति आउ विभिन्न प्रार्थना गीत से लेखुले। जड़े बड़ लेखिकान कविन तो से होचन आमर भारतर झील भारतर महिला। तो से मैंने जन्म नहीं कुंती सती तारा सीता अहल्या दुर्गावती लक्ष्मीबाई मीरा ये सब जन्म नहीं आम भारत में। और से काଣା कर पे धरणी बुके देखाई गले सरणी नुआ नुआ। धरणी बुकेर अर्थ है पृथ्वी पृष्ठरे आउ सरणी नुआ नुआ सरणी माने रास्ता। तो से माने आमको नूतन मार्ग नूतन पथ नुआ नुआ रास्ता शिखई कर जाइछन। आमर जीवन के केन हिसाब वीरत्वर सहित बचिमा केन हिसाब भक्तिर सहित बचिमा केन हिसाब प्रेम भातृत्वर वार्ता नहीं करी आम बचिमा से सब आमको शिखई कर जाइछन ये आमर वीर महिला माने। तो से ही भारत वर्ष तार लगी आम निजर जीवन के देमा तार उन्नति तार प्रगति लगी आम कार्य करमा है। तापर आके कवि लिखले झरिला जही वाल्मीकिर कंठुराम गाथा कालिदासर मेघदूत कबीर नीति कथा रवींद्रर संगीत रे दुनिया करे आहा मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना। तेन कवि कहले काणे जे वाल्मीकि जो देश रे जन्म नहीं जेन जगार वाल्मीकिंकर कंठरू रामंकर गाथा अर्थात रामायण निश्रुत होता। रामायण जे लेखक थे से वाल्मीकि पिला माने। तो वाल्मीकिंकर पछे भी बहुत बड़ कहानी रही। वाल्मीकि पहला जो डकायत थे दस्यु थे लुटपाट करदे किंतु से तपस्या बल वाल्मीकि परिणत होते। तापर कहले कालिदासर मेघदूत कबीर नीति कथा रवींद्रर संगीत रे दुनिया करे आहा। तो कालिदास होइछन पिला माने संस्कृत भाषार महान पंडित विशिष्ट लेखक। काव्य लिखिथिले मेघदूत। मेघदूत रे जड़े यक्षर प्रेम संपर्क लिखा है। तो से विषय आम टी देखीदेमा पे। तो मेघदूत वर्णित होती पे देख कुबेरंकर जड़े दक्ष निज कम अवहेला कर साप अभिशाप मिलता। से रामगिरी पर्वत में बसवास करते से निज पत्नी बा निज स्त्री दूर रही बहुत दुखित मन करते निजके। तो वर्षा ऋतु आसी से समय से आकाश रे गोटे मेघ के देखिक ताके निजर दूत हिसाब तार हाथे वार्ता पठेचन निजर पत्नी पाके। और से जिनिसटा वर्णित होती मेघदूत कालिदास द्वारा। यक्ष मेघ के अलकापुरी जेन कि से ताकर पत्नीटा रही से अलकापुरी जीवा पर्यंत रास्तार पथर प्राकृतिक सौंदर्य नदी पर्वत नगर ये सबूर वर्णना रही कालिदास द्वारा कराई से मेघदूत काव्य। तापर से निजर पत्नी के निजर विरह वेदना अर्थात से दूर रही केन प्रकार दुख जर्जरित जीवन यापन कर से विषय और प्रेमर संदेश पहुँचाबार लगी अनुरोध करे। तो से विषयटा वर्णना कराई। तापर कहले कबीर नीति कथा। कबीरंकर जेन कथाटा रही कबीरंकर किछि नियमावली जेनटा कि मनीष समाज के नीति आदर्शर शिक्षा देसी। नियर जीवन रे से जिनिस के जदि आम मानिक चलमा ताहले आमे भल भाव जीवन अतिबाहित करि पारमा। तो कबीरंकर विषय आम टिके देखिनु। कबीर दास को नीति कथा मानव जीवन लगी मनीष जीवन लगी बहुत गुरुत्वपूर्ण है। से सरल भाषा रे सत्य नम्रता परिश्रम और भल व्यवहार शिक्षा देथिले। ताकर भितर जिने से जिन लिखिछन से भितर केतेरा महान पद रही जेनटा कि देख काल करे सो आज करे सो अब जेनटा कैल करवार कथा सेटा आज करदेमा आज जेनटा करवार कथा वर्तमान करमा अर्थात आम आलस्यमय जीवन यापन नहीं करूँ सब परिश्रम होकर रहमा इटा से कही। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई। तो इ प्रकार नीति से मनुष्य समाज के देछन। इजाड़ देख कही माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तुहे। तो पिला माने इथिरे कहाई से माटी कहूचे कुम्हार के कुम्हार काना करसी पिला माने माटी के चिटकी चिटकी से काना करसी हांडी माठिया गठन करसी। तो से समय माटीटा कहूचे तुई आज मते
ନିଜର ହାତେ ଚିଟକି ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନ ଆସବା ଯେନ୍ ସମୟରେ କି ମୁଇଁ ତୋତେ ଚିଟକି ଦେମି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁଇ ମରିଯିବୁ ମୁଇଁ ତୋତେ ପୁରା ମୋର୍ ମାଟି ତଲେ ତୁଇ ଦବିଯିବୁ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଇଁ ତୋତେ ଚିଟକି ଦେମି ବୋଲିକିରି ମାଟି କହୁଛେ। ତ ଇତାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଅହଙ୍କାର କରବାର ଉଚିତ ନାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଶେଷ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ଆସବା ଏ କଥାଟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍। ତ କବିଙ୍କର এই ପ୍ରକାର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ତାପରେ କାହାର କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରର ସଙ୍ଗୀତରେ ଦୁନିଆ କରେ ଏହା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ଏରିଆରେ କାହିଁ କୁହାହେଇଛି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରକୁ କୁହାହେଇଛି। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ସଙ୍ଗୀତକାର, ନାଟ୍ୟକାର। ସେ 7 ମଇ 1861ରେ କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁଦେବ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ, ତାହାକୁ ଗୁରୁଦେବ ବୋଲିକରି ବି କୁହାହେଇଥିଲା। ସେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ସେ କବିଜନ୍। ତାହାର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ବହୁତଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲାଗି ତାହାକୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଯେମିତିକି 1913ରେ ତାହାକୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ସେ ସାହିତ୍ୟ ଲାଗି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତ ସେ ମହାନ ଲେଖକ ଯିଏକି ଆମର ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେନ୍ ଆମେ ଦେଖ ଜନଗଣ ମନ ଯେନ୍ କହୁଛୁଁ ସେଟା ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଂଲାଦେଶର ଯେନ୍ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର সোনার বাংলা, সেটা ବି ତାକର ଲେଖାଏ। ତ ସେଇ ଭାରତ ଲାଗି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ବାଲ୍ମୀକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍, କାଳିଦାସ ପରି ମହାନ ଲେଖକ, କବିର ପରି ଲେଖକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରି କବି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍, ସେହି ଭାରତର ମୁଇଁ ଅଂଶ ହେ। ସେହି ଭାରତ ଲାଗି ମୋର ଜୀବନଟା ମୁଇଁ ଦେମି। ଏ କଥାଟା କହିଲେ ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଉତ। ତାପରେ ଆଗକେ ସେ ଲିଖିଲେ, ଯାହାର ଧୂଳି ବାଜିଲେ ଦେহে ଉଲୁସି ଉଠେ ପ୍ରାଣ, ଉଲୁସି ଉଠେ ପ୍ରାଣ, ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ଫୁଟେ, ଛୁଟେ କୋକିଳ ସୋନ, ଛୁଟେ କୋକିଳ ସୋନ, ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା, କୁଞ୍ଜବନ ଛାୟା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାଁ, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାଁ। ତ ୟାରେ କହିଲେ କବି କାଣା, ଯାହାର ଧୂଳି ପାଇଲେ ମନଟା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାସି, ପ୍ରାଣ ଉଲ୍ଲସି ଉଠ୍ସି। ଉଲ୍ଲସି ଉଠିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କାଣା ପିଲାମାନେ? ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ତ ଧୂଳି ଯେନ୍ ଭାରତବର୍ଷର ଯେନ୍ ମାଟିର ଧୂଳି ଆମର ଶରୀରରେ ପାଇଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯାଉଛେ। ଯେନକି ଜାତି ଜାତିକା ଅନେକ କିସମର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି କୋକିଳ ତାର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଜନମାନସର ଜୀବନକେ ସୁଖମୟ କରୁଛେ, ସେହି ଭାରତରେ ପୁଣି ରହିଛି କାଣା? ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳଲତା, କୁଞ୍ଜବନ ଛାୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରାଜି ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ, ଅରଣ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ ଯେନ୍ଟା କହମା ସେସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିର ଛାୟାରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରୁଛନ୍। ମୁଁ ସେହି ଭାରତର ବର୍ଷ ଲାଗି ନିଜର ପ୍ରାଣଟା ଦେବି, ତାର ଉନ୍ନତି ତାର ପ୍ରଗତି ଲାଗି ମୁଇଁ କାମ କରମି। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କାଣା, ପାବନ ଯାର ଶୈଳ ଉମା, ପତିର ମନ ମୋହେ, ପତିର ମନ ମୋହେ, ପାବନ ଯାର ଯମୁନା ତୀର, କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବାଏ, କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବାଏ, ପାବନ ଯାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ନାରାୟଣ ସାହା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାଁ, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାଁ। ତ ଶେଷରେ ଲିଖିଲେ, ଶେଷ ପଦରେ, ପାବନ ଯାର, ପାବନ ମାନେ ପବିତ୍ର, ଯାହାର ଶୈଳ ପବିତ୍ର, ଶୈଳ ମାନେ ଏରିଆରେ ପର୍ବତକେ ବୁଝା ହେଉଛି। ଉମାପତିର ମନ ମୋହେ, ଉମାପତି କିଏ ପିଲାମାନେ? ଶିବ। ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଲା ବେଳିକା ଆମେ ଲେଖିଛୁ। ତ ଶିବ କେନ ରହେସନ୍ ପିଲାମାନେ? କୈଳାସ ପର୍ବତ। ତ କୈଳାସଗିରିରେ ସେ ବସବାସ କରସନ୍। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ଜାଗାଟା ଯେନ୍ ଭୂମିଟା ରହିଛି, ସେହି ଭୂମି ପାବନ ଯାର ଯମୁନା ତୀର, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଯମୁନା ବହୁଛେ, ଯମୁନା ନଦୀ ବହୁଛେ, ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଯମୁନା ନଦୀର କୂଳରେ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ବାଜୁଥିଲା, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ। ସେହି ଭୂମି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାବନ ଯାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ଭୂମିର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପବିତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥଳୀରେ ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଯେନ୍ଥିରେ କି ଧର୍ମର ଜୟ ହେଇଥିଲା, ଯେନକି କୃଷ୍ଣ ସେଥିର ସାରଥୀ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ ହିସାବେ
से धर्मर युद्ध के जीते पांडव मानक से ही पवित्र भारत वर्षर मुई संतान आर लगी मुई प्राण देमी से तार उन्नति प्रगति लगी मुई कार्य करमी है। तो यही प्रकार वर्णना कर अति सुंदर भाव विपिन बिहारी राउत। तो पिला माने कविताटा बहुत सुंदर रही है, बहुत सुंदर कविता विपिन बिहारी राउत कर गोटे देशभक्तिर कविता। तो पिला ये आवृत्ति करवार लगी चेष्टा करब भल भाव, मोर तो से भल नहीं है तो आवृत्ति करी मन रखब। ठीक अच्छे पिला माने, आ जदि भल लगला आमर भिडियोटा ताले निश्चित भाव कमेंट करब।